যদি এই কুటుంবের সব কথা আছে যদি আমি উচ্চ স্বরে কহিবা ভাইচারা রহিব যদি আমি শান্ত শিষ্ট মনোবଳରେ বার্তা ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭାଇଚାରା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ କେବେ ବି ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିବା ତେବେ ତିକ୍ତତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଦେବେନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭାଇଚାରା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମ ହକ୍ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆଣିପାରିବା निश्चित जेहेतु समय अधिकलानी जेहेतु बार्ता देवी नहीं शेष करती कौन जगह किसी भूल भटा कर दी था साना भाई क्षमा कर देवे जय जगन्नाथ दुख जानी दुखर कथा दुख जानी भुकिला पेटर कथा आ संगठन जानी से लोक जे संगठन कर आज बहुत दुख लगे खुशी लगे नयागंज उपसभापति भाषण देवा भितर आखि धार दी धार लुह कर कहीं कष्टा कौन जानते ये महासभा गठन कर दुख कौन कष्ट कौन से जानते से आखि दी धार लुह कर हाई को हृदय नमस्कार।